O, medium to large. Medium with sleeve. Meron, ma'am. O, medium. Okay. O, medium to large. Medium to large. May tali sa bewang. Dahon, 180. Dahon, 180. Dahon, 180. Ito yung large. Large na 32 waist lang. Sino yung mauna? Oh, large na 32 waistline. Mga pamayaman na satin silk. Hala, sayang. Nakuha na yung mga pa satin silk. Ay, ito ang ganda, oh. Ay! Uy, bet ko to. Wait lang. Susuotin niya. Ano size ni dahon? Med large, ma'am. Med large. Med large, garter ang likod. Ay, garter ang likod. May tali sa bewang. Tama. Med large, Mima. Med large. O, eto, large na 32 lang, ha? Large na 32. Code ay 32, 180. Code 32, 180, 32, 180. Mi, ang ganda nito. Mi, ang ganda. Wala, bet ko to pag wala nag-mine nito, mine ko na to. Small to medium. M. Dahon. Ma'am Papa. Ma'am Minerva Papa Dahon. Ma'am, add 50 lang po. Add 50. Small to med. Ganda. Code natin ay bet. Bet 199. Bet 199. Bet, bet, bet. Uy, ito maganda to. Tignan nyo. Large XL to. 199. Guhit. Papakita ko lang. Wait lang, ha. Oh, large XL. Yan, oh. Ganda, diba? Oh. Oh, pwede nga, semi-large to. Semi-large, oh, ang ganda. Ayan, ha. Ay, G dahon. Gini, gaganda talaga naman ko sa'yo magpadalas. Thank you talaga, Ma'am Glidel. Thank you, Ma'am Glidel. Ayan. Hoy, mga mi, after pala ng dress, mag-aano ako, ako ng mga, tops. Knitted tops naman. Ma'am, sino na nakukuha nito? Sino? Kay Bet. Saan na? Ma'am, si Balos, Bet. Guhit, si Ma'am. Ay, nilak na ni Ma'am Seb si Guhit. Ay, Guhit, Ma'am Seb. Ganda nito, diba? Nakuha na po si Bet. Si Bet Mima, nakuha na ni Ma'am si Balos. Alam, Ma'am JC, naunahan ka dito. Sabi ko sa inyo, maganda to eh. Eto maganda rin. Large na 32 again. Ang height ko, Ma'am Rio, 5'1" lang. Large na 32 waistline. Ma'am, nakuha na suot ko eh. Ma'am, nakuha na si Ma'am Seb, nag-lock. Thank you din, Ma'am Main. Ay, ang bilis. Tumating na kay Ma'am Main. Large frame na 32 waistline. 32 waistline na large. 180 fresh. Fresh 180. Code ay fresh 180. Fresh 180, fresh 180. May ganyan sana may button. Eto, ma'am. Eto may button. Fresh 180. 32 na large. Hindi garter bewang, 32 lang. Ay, Mi, eto pa. Alam, Mima, ang ganda. Ay, ano to, oil? No. Cotton and tela. Cotton. Cotton and tela, mga Mi. Cotton and tela, med large.
Med large. Adjustable lang strap. Code ay Rosas 180. Rosas 180. Rosas 180. Rosas 180. Another one, medium. Parang small med. Small med. Ay, ang ganda. Mima, small med. Ang ganda ng pagkapop. Code natin dito ay happy. Code ay happy for 199 mga mi. Happy 199. Happy 199. Happy 199. Another one is small med. Small med, garter likod. Small med. Uy, ang ganda. Small med ha, garter ang likod. Code natin dito ay light. Light ang code. Light for 180. Light. Light 180. Light 180. Ito pa. Small to medium. Small med, garter sa likod. Yung palang nandun dyan sa ilalim, nakuha, ano yun ha. Meron ako dun nakalagay sa ilalim. Small med mga mi, small med. O yung ganda rin nito. Spaghetti, 180.